السلام عليكم. اليوم قاعد نقرا في واحد الارتيكل، واحد السيد كلا نسميه هذاك ولا شي حاجة، يتكلم على لا دوزيام ريبوبليك، يعني بواحد الصفة، يعني سيغتان ديفلوبمون مثقف، يعني إنسان اللي يصنف نفسه في المثقفين. مع هذا يعني نورمالمون، يعني في الحقيقة يعني المثقفين هما الناس يعني اللي عندهم مسؤولية، ملازمش يقول حوايج لي ما يقبلهاش العقل. هذا السيد دونك يتكلم على لا دوزيام ريبوبليك، الجمهورية الثانية. Enfin, en arabe, c'est pas très évocateur. En français, la deuxième république. C'est parce que justement, ces gens-là, les succédanés d'intellectuels, les avatars d'intellectuels. Ça veut dire, ils se placent dans un schéma historique donné, celui de la France en l'occurrence, qui a eu la première, la deuxième, la troisième, etc., la cinquième république. يبارل دوزيام ريبوبليك، زعما التجربة الأولى ما صلحتش ولا ناقصة، دونك لازم نعوضوها بجمهورية ثانية. يا أخي الكريم، أنا نطرح عليه سؤال بسيط، يعني pour qu'il y ait une deuxième chose, un deuxième état, une deuxième situation, il faut qu'il y ait une première étape. علاه حنا كشما كانت عندنا اون بروميير ريبوبليك باش نطمحو في اون دوزيام ريبوبليك؟ حنا عمرنا ما كانت عندنا ريبوبليك، حنا كانت عندنا عصابة، اون اسوسياسيون دو مالفيتور، اون اسوسياسيون دو كومبلوتور، اون اسوسياسيون دو confiscateurs de la révolution algérienne qui a confisqué la révolution, qui a liquidé les vrais révolutionnaires, qui a fabriqué des faux moujahidines par centaines de milliers. ما نساوش خاوتنا باللي في الاستقلال المجاهدين الحقيقيين كانوا بعض الآلاف، من بعد 3 ولا 4 سنين ظهروا باللي 800,000 800,000. علاه خلقوا هاد الفو مجاهدين؟ خلقوهم باسكو هما c'est un groupe illégitime qui ne pouvait construire de force que sur l'illégitimité. ما نجمش يبني الحقيقة نتاعو والضمير نتاعو على قوى سليمة، لازم له قوى خبيثة باش يبني فوقها. على هذيك خلق لي فو اونسيان مجاهدين. مي لا ايت ان اوتر سوجي. باش نرجعو لا دوزيام ريبوبليك. واش من دوزيام ريبوبليك يا سي محمد؟ وراك رايح وراك مريحين يا هاد الناس المثقفين اونتر كيمي بين قوسين ما يقولوا، وراك مريحين يا صاحبي، قاعدين تدزو بالفاقوك بشعب كامل. ما على بالكمش باللي الشي اللي تقولوه والشي اللي ديروه يبقى للتاريخ، يبقى كل شي، يبقى حاجة مطروح، حاجة مطروح. لا بروف سكو اليوم انا نتحدث على الشي اللي عنده 50 سنة. Deuxième République, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, c'est Mohamed? Qu'est-ce que cette insulte faite à tout un peuple de parler de Deuxième République? Quelle République? La République algérienne démocratique et populaire. Tellement complexe. Ouais, إنسان اللي ما يثقش في نفسه، يبقى في العود يقول الجمهورية الجزائرية، الجمهورية الجزائرية الشعبية والديمقراطية وكذا، كون يسمي يدير 4 ولا 5 ولا 16. كيسيك صا. شوف، نرجعوا شوي اللورا مليحة، ذكرى مليحة المؤمنين كما نقولوا احنا، كما قالوها
سلف كما قالوا الناس يسبقونا. قبل الاستقلال بعامين ولا أكثر، لما فرنسا عرفت باللي الاستقلال ما بقاش فيه لا مفر، ما فيه حتى الاستقلال ما بقاش سيري سارتان. عندهم مليون تاع لي زوروبيان اللي جايين الجزائريين، هذا كل المشكل الكبير تاعهم كيف نديرو لهم. حنا ماذا بينا نبقاو في الجزائر، بصح مع الشي اللي صرا السابق و تو لو باسيف سخا ديفيسيل. مي مهما كان الجزائر هذه سي ان اسباس ستراتيجيك avec le pétrole qui venait d'être découvert, avec la position géostratégique de l'Algérie qui était en quelque sorte un rempart de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique, puisque الجزائر جاية بين الجزائر وأوروبا، وجاية في le versant sud de la Méditerranée, une position centrale, et d'autres considérations stratégiques. دونك الناس تاع فرنسا اللي يحبوا بلادهم مش كيما تاعنا حنا لي مارسونار اللي يخم غير على جيبه ولا على كرشه ولا على خوه ولا على ولده ولا. الناس هذم عندهم افكار واحده، كيما جنرال دوغول كان عنده افكار وكان عنده ابعاد وكان عنده حب للوطن تاعو الحقيقي، وكان الشيء اللي يديرو كل يديرو حبا لوطنه، مش كيما تاعنا حنا الكذابين الصراخين تفونا. واش داروا؟ قالوا سي تري سامبل، الاستقلال ما فيهش مفر، واش نديرو؟ نخليهم يستقلوا ومن بعد نلقاهم راهم الروس، واش نديرو؟ كاسكو اون دوا فيغ؟ بون on doit contrôler la future, les futurs dirigeants de la République algérienne, on doit les contrôler avant l'indépendance. Et c'est à partir de ce moment-là que le phénomène des DAF, déserteurs de l'armée française, a été mis en branle. Les officiers algériens qui étaient dans l'armée française, ils désertaient ويطلعوا، وأغلبيتهم ما يروحوش للثورة لداخل، يروحوا للثورة في المروك ولا في تونس. Là où il ne risquait rien. Et pour noyauter la révolution. Ou كاين حاجة لازم نقولوها pour ne pas être injuste, c'est que les DAF, les déserteurs de l'armée française, في وسطهم كاين ناس ولو أقلية qui étaient de vrais hommes d'honneur، ناس اللي ديزرتاو من l'armée française قانعين حقيقة باللي حان الوقت وين يجوا مع الشعب نتاعهم ضد المستعمر. C'était des gens sincères، مي هذم أقلية. الأغلبية بعثتهم فرنسا، ils les ont formés، c'est des petits sous-offres de minables، داروا لهم les plus grandes écoles françaises، Saumur, l'école de guerre، كيسموها الأخرى Saint-Cyr، donnent les plus grandes écoles, très rapidement une formation accélérée. Ils les ont bombardés officiers du jour au lendemain alors qu'ils ne savaient même pas parler correctement français. Ou ils les ont bombardés officiers, puis ils leur ont demandé de déserter et de rejoindre l'armée des frontières. Et là, parce qu'ils ont investi dans l'armée des frontières. C'est là où ils ont vu le khiyana. Ouelou, qui m'a vu les DAF, mais لازمش يعني نشوهوا كل الناس، باسكو في الارمي دي فرونتيير ثاني كاين ناس نزهاء ثوار فحولة رجال، كاين ناس اللي يحاولوا يديروا كل ما في وسعهم باش ما يبقاش لي فرونتيير باش يدخلوا للداخل، وكاين ناس اللي كانوا في الارمي دي فرونتيير وماتوا بالالوف وبعشرات الالوف كانوا يدخلوا par les frontières pour aller porter main forte à l'armée à la LN de l'intérieur. باش ما نغلطوش يعني، il faut jamais généraliser de toute façon مهما كان. دونك فرنسا كي شافت باللي الحالة راحت مبقاتش فيها هضرة، ils ont noyauté là où ils pouvaient, c'est-à-dire l'armée des frontières. Ils pouvaient pas noyauter à l'intérieur, parce que l'intérieur c'était incontrôlable. Ils ont noyauté. Voilà, ربما le premier noyautage تاعهم بدا bien avant, lorsqu'ils ont décidé de faire assassiner الشهيد عبار رمضان ربي يرحمه. Mais bon, là je ne suis pas très sûr, je ne veux pas m'avancer dans des choses un peu complexes. المهم
ils ont commencé à noyauter, donc qui بداو les opérations شال اللي قضاو على الثورة الجزائرية باش نقولوها كيما راهي. Sur un plan militaire, la révolution algérienne a été vaincue. Les opérations Chal, pierres précieuses, jumelles, Chal, les lignes Maurice, الثورة الجزائرية مبقاتش. والناس الحمد لله اليوم الناس ثوار اللي مازالوا حيين يقدروا يشهدوا على هذا. عندهم متشتين 4 ليه 5 ليه 15 منا يتدرقوا في الغيران. وكي يعيطوا للارمي دي فرونتيير البومدين يقولوا يا ولدي بعث لنا السلاح، بعث لنا رجال، انا تخنقنا، انا ما عندناش حتى واش ناكلوا. يقول لهم الله غالب لين موريس ما نجموش ندخلوا، باش ندخلوا قنطار تاع السلاح لازم نخسروا 1000 عسكري باش سيتي دوفنو ترو شير. Et Boumediene en a profité pour étoffer l'armée des frontières qui en est arrivé à avoir des blindés. Une rébellion armée qui a des blindés. Et Boumediene a eu tout le temps, chef d'état-major, surtout qu'il a réussi. C'est un autre sujet qu'il avait réussi parce que parce que Boumediene c'était un petit, hein, mais qui voyait loin. اللي كان جاي في الطريق هو كريم بالقاسم اللي كان le patron de l'armée algérienne, le patron de la révolution armée. Ils l'ont convaincu, c'était très difficile, très long, à partir pour devenir ministre des Affaires étrangères et à laisser la place libre de l'armée. وفي الحقيقة كريم بالقاسم ربي يرحمه, autant il a été d'une très grande utilité quand il était patron du militaire, l'ALN, autant il a été d'une très grande utilité quand il était ministre des Affaires étrangères, puisque c'est à ce moment-là que les vraies aides ont commencé à tomber. Et c'est lui qui a convaincu la Chine de participer à la révolution algérienne. La Chine, qui soit dit en passant, a été le plus grand soutien de la révolution algérienne, ce qu'on ne dit pas suffisamment. Et le Mohem, Hassan Boumediene se retrouve patron, chef d'état-major général, et en 62, alors, c'est cette information qui, paraît-il, est en train de casser la baraque, parce qu'elle risque de sortir maintenant. وعلى هذيك الشيء اللي اليوم النظام الجزائري راهو هك يدير من فرنسا خايف لبعض المعلومات تخرج. وهذه المعلومات اللي خلات يبعث من الدلسي يروح يشيت للدولة الفرنسية ويطرح روحه أكات بات وبلا شي اللي ما على بالناش بيه لي كونترا باسي اون كاتيميني et des promesses de je sais pas de quelle nature, parce que il semble que M. de Gaulle, le général de Gaulle, quand il a compris que ce devait être Boumediene qui devait prendre le pouvoir avec l'armée des frontières, entrer dès l'indépendance, prendre toutes les villes algériennes, ce qu'il a fait Boumediene, y compris Alger, même lorsque les Moujahidines de la 3 et la 4, il y a eu 2000 Moujahidines qui ont été assassinés, les حسبوهم شهداء قلت لهم خاوتهم اللي جاو من تونس ومن المروك. Et comme Boumediene ne pouvait pas être le grand patron, la France lui aurait imposé Ben Bella. وفي الوقت هذاك Boumediene, et ça c'est dans l'histoire, hein, vous pouvez le... Boumediene بعث Bouteflika, اللي كان l'un de ses agents, à l'époque s'appelait commandant Mali, بعثوا la prison d'Aulnay باش يتلاقى مع بن بلة à titre privé. جبدو هضر معاه de façon privée باش ما يسمعوش اي تحمد وبوضياف والجماعه. On ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais probablement قال له ولدي بومدين وحب يديرك انت رئيس, tu es d'accord mais conditions, عامل les conditions. Et il a marché Ben Bella, et on connaît la suite. Et donc il n'y a pas eu de première république. Il n'y a pas eu de première république. On n'en est pas encore là. On ne sait pas encore ce que c'est que la république dans notre pays. بس بربي إن شاء الله ما تطولش ونرجعوا والسلام عليكم.